ମହାଯୋଦ୍ଧା ପୁତନା ପାତାଳସୁର ବକାସୁର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଧ କରିଛି। ଆଉ ତମେ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର କୁହ ଯେ ତମେ ତାକୁ କିପରି କଂସ ମୁଁ ସେଇ ବାଳକକୁ କେମିତି ମାରିବି ଏଇ ଦେଖ। ମୁଁ ସେ ବାଳକକୁ ଏଇ ବନ୍ଧୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ କଂସ ସେ ବାଳକକୁ କରିଦେବି ଧ୍ୱଂସ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ମୋର ଯେ ତମେ ମୋ କାଳର ବଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ବିଶମ୍ବରାର ଗୋକୁଳ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବନ୍ଧ କର। ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ଏଥର ତୁଇ 3-5ରୁ ଗଲୁ ନା ମନେ। इसको मेरे को गोली मार देगा मेरे को। बड़ा चंडाल है, बड़ा निकालेंगे, बड़ा पीछे से तरवाल, बड़ा मुर्गा को जैसे काटता है ना उसे बड़ा तेरा खचाक करके बड़ा गर्दन मारेगा। गोली मारेगा मेरे को, मारेगा मेरे को। गोली मारने के लिए ना 50 गुंडा होना चाहिए। क्या गुंडा बनेगा रे?